throw it up. Start twerking like Miley. Twerking like Miley. So forgive me if I'm doing it so wrong, I'm trying my best in this song to tell you what can I do, I'm stuck on you. There's a slow motion. We could take our time. There's a slow motion. We could take our time. First, let me hop out the motherfucking Porsche. I don't want it if that don't like a horse. I be ballin' on this nigga. Say something, I'm giving up on you. Oh my god, aku tadi lihat nggak barusan dari videonya? Iya, like a dream. Yes, here, TJ. Gila. Siapa sih? Kenalin dong, gue jarang buka Instagram. Dia mau pulang. Kenapa emangnya? Kok TJ? TJ. Di jalan. Sumpah, Selain sumpah. TJ juga ada Sheryl. Iya benar. Hey, what's up? What's up? Jangan lupa. Break my grip. Acara gue. Iya, coba Mbak. Geng, gimana dong? Aku ngeliat Sheryl tuh selalu inget mantan aku karena aku tuh nggak bisa move on. Kalau ngeliat Sheryl. Ngeliat Sheryl, ngeliat siapapun kalau dari belakang aku selalu inget mantan aku. Aku bingung gimana cara move on nih. Jadi kalau move on itu harus kita nikmati. Justru kalau misalnya move on buru-buru tuh jadi nggak seru. Maksudnya? Maksudnya kita harus menikmati setiap langkah yang kita punya untuk move on dan jadikan patah hati itu pembelajaran buat kita. Gua ngeliat Sheryl juga inget sama mantan gue. Soalnya mantan gue punya alis. Ah, ya enggak, kan tadi udah bilang kalau Sheryl mirip sama Herviza. Iya. Do you know what we're talking about? I hope so. Trash. Sampah. Sampah. We talk about nothing here. Yeah. We just sitting around. Really? Nih, gua ajarin nih buat nakmut ya. Cara untuk ngomong bahasa Inggris British ala Harry Potter. Coba gimana? Coba. Harry Potter. Misalnya, benarkah ya? Really? I just got back from library. Jadi ada W sama R di situ kayak really. Ah, coba gue tanya. I just got back from library. Really? Yes, of course. Tanyain dong sama Sheryl sama TJ. Kalian pernah merasakan susahnya move on nggak? Sheryl Kalau pernah nggak? Kalau aku pernah. Oh, putus waktu itu. Iya. Umur berapa itu? Gagal move on gitu. Kayak setahun yang lalu. Kumon, aku gagal move on. Iya. Iya. Bukannya itu buat Kalau TJ, have you been, trying to move on? Hey TJ, do you ever feel Like a bus, like floating through the wind. Taken to the air. Nah, buat gue mau share juga nih. Sekarang ini move on itu di Indonesia itu ternyata memang menjadi sebuah tren di anak muda. Ternyata anak-anak muda itu bukan cuma bete kalau mereka lagi gagal move on. Alias mereka tuh menikmati kegalauan mereka dengan cara mendengarkan lagu-lagu yang memang bikin mereka susah move on. Karena gini sebenarnya ini gue seriusnya ya. Kenapa? Ketika kita dalam kondisi percintaan ya. Kalau misalnya kita punya masalah, berarti follow spot itu lagi ada di kita, men. Yes. Dan kebanyakan anak mut yang ada di rumah ketika lagi sedih itu kayak follow spot tuh di dia gitu. Yeah. Dan gak pengen orang lain tuh berada di posisi itu. Mendapat perhatian lebih dari orang sekitar. Exactly. Yes, that's why they're DJ so mau nangis loh, in dengerin comfort loh. zone. Apa yang paling diingat dari mantan yang waktu itu bikin kamu susah move on? Apa tempatnya atau barangnya? Ini lucu banget sih, kayak padahal baru kemarin gitu sempet ngobrol sama dia. Jadi dia cuma punya 3 tipe baju. Oh ya? Dan itu pas SMA. Jadi dia cuma punya
baju kayak field tripnya dia gitu. Dia suka traveling. Habis itu yang kedua dia suka pakai baju bola. Yang ketiga gue tahu nih. Kayak Ucup ya. Apaan? Bajuri. Enggak apa. Ya terus. Baju sekolah. Tapi gue tahu kok. Baju Jadi sekolah. kemana-mana pun jalan tuh dia cuma pakai antara baju bola atau baju field trip itu. Baju trip tuh kayak gimana? Field trip kayak Misalnya kalau ke Jogja ada baju. kayak baju partainya gitu. Oh, ya Baju Allah. partai dengan kayak temen-temennya gitu. Emang suka cowok-cowok alay? Ya emang Yang pakai baju-baju barong terus samaan ke mall. kan zaman itu kan emang kita semua alay. ganggu Kalau banget belum itu. lewati masa alay tuh Berarti kita nggak bisa sukses, nggak bisa Yes. sukses. Iya, iya. I mean to you kok aku ngertiin Ah, kamu. iya, iya. Wih, Iya, gila, tangan coy. Oh iya. Tangan jangan lemes itu kayak ondel. Udahlah kita tanya TJ aja. So Iya, TJ, TJ itu. So Sekarang what nanya made deh. it so difficult for you to forget about Oh, your- sekarang ini take over. Ini take over acara kita sekarang. Aduh, tunjukin dong kita juga bahasa Inggris dong, coy. They're just jealous of you of course. That's why he's putting his hat to the front and you're putting yours to the back. Aduh. What made it difficult, I think, is when you wake up in the morning and you miss her and you just realize she's not there. She's not there. Yeah, it's because you wake What? you wake up and then we're done. She's gone. You wake up in the morning, you see her, you cook for her, and then you talk about something You cook for silliness. her? Yeah, I cook. You cook Geng, for your geng, girlfriend? geng, Yeah, maaf, geng. I study culinary. TJ, Uh-huh. do you have a girlfriend or single or... Now single. No, you're single. Alhamdulillah. Kontak Oh, you apa are ya? single. Yeah, You now. just sing, make album di sini, banyak produser pasti mau dandain lo. Bukan, itu single lagu. Maksudnya single dia nggak punya pacar gitu loh. TJ, how many ex-girlfriend do you have? Iya. Radit tolong terusin pakai bahasa Inggris ya biar kita nggak di take over sama dia. Okay, how many ex-girlfriend do you have? I think she's 3. 3. Yeah. Dia bisa bahasa. Bisa, dari mana aja tong 3? Coba lu sebutin. You can speak bahasa. Sedikit. Sedikit? Belajar bahasa. What words of bahasa you? Waduh, belajar bahasa. Colors, numbers, Numbers, colors. anything in the house. Oke. So what color are you wearing right now? Merah, Merah. Aduh, Merah. Mi. ungu, Ungu. biru, orange, Mi cantik. cantik. Yang ini. Biru, putih, kabrat, coklat. No. Uus is? Ungus. Uus is? Bentar. TJ, sorry we're talking in bahasa, but you know, Uus is also can speak Tagalog, Uus. Ya, Tagalog. Speak Tagalog with TJ. Okay, you say Tagalog first. As Uus in Tagalog. Uus. Ask him. Kamusta ka? Kamusta ka, Us? What's that mean? Perpustakaan. Apa sih artinya? Perpustakaan. TJ, mahal kita. Mahal kita. Mahal kita. Murah kami. Ya. Murah kami. Tapi buat Cheryl kalau TJ kan lihat cewek cantik dia langsung move on. Kalau Cheryl lihat Cowok kayak apa? baru bisa langsung move on gitu. Nggak perlu lihat cowok baru atau gimana lah. Ya, aku kan juga lagi jalanin karir aku juga gitu. Lebih fokus ke situ aja sih. And it really just distracts me from everything else. Nggak pengen juga sih gitu. Suka cowok yang kayak Chris Brown gitu nggak sih? Kan lo kayak Rio Dewanto, jangan coba-coba. Gue udah tahu mau mengarah kemana. Kasian kamu. Oh, biar bade. Tetap dinyanyiin. Udah tahu tetap dinyanyiin. Udah tahu gue. In the